ассалому алайкум дӯстони азиз, подписчикони муҳтарам, дӯстдорони сомонаи канали Авто ТВ, мардуми ютуб, мардуми дур аз ватан ва мардуми сарбаланди тоҷик, бардорҷон чӣ хелен аҳволо зиндагӣ ғарибӣ азоб надодесай. Медонам хай азобе хай чико кунем бардорҷоно, то хат кине ҳамаш майда мешавад. дӯстон, имрӯз 2026 сол, яъне навори хонаҳо ва квартираҳо кардем баҳри шумо. خلاصه گپ ویدیو معقولتون می شود از دوشنبه و از دیگر نقطه های جمهوری تاجیکستان امروز خانه ها هستم. خواهشمند هستم پیگیری کنین. خانه ها باشد میتونین که در رقم های روی نوار بوده در واتساپ مراجعه کنین و میگیریم ریکام کنین. برای بانوان کارم هسته. نه که یگان بار در شرکت فابریک اقلا نیمی همه اکو من ندادنه 4 سال من فقط بار زدم 250 یا 130 250 هر یک کاتالوگ ده 250 130 این خدا را شکر در شرکت اتمی کار درآمدم در مدت 1 ماه این همی قائلی که من دخترم بیاین اتمی ده قتی ما همکاری کنیم. میگذاریم به اعلان اول. شخصانی که این حال در همین دوشنبه قرار دارن بخواین که مثلا کار کنین، کسی که کار میکنه بگه اگر بردارو کار هم وقت هسته. سیخ فروشی، سیخ هم میفروش میگه. سیخ فروشی در تریزه های پلاستیکی در شهر دوشنبه در نزد بازار بلخ جاش جای بینهایت خوب است. 50,000 سومانی نمیره نرخ کیسم بردارو 50,000 سومانی نمی جورا آبش کاروچ نمیره. بینهایت نقطه خوب در قرار دارد. بهترین جاهای سراش نباید فرش میگه با معامله داره از نمی کانال ما اگر زنگ بزنه. خلاصه گپ حالت سستنی بینهایت خوب در حالت کاری این حال قرار دارد. صورتش هم بردارو این چیزی که خودتون دیدین حالات همین سسته همین 50,000 سومانی. حتما از نام کانال من زنگ بزنین دوستان. رقم های 915 55 0017 یا اینکه 905 22 70 واتساپ یک دستی یک. در هر دی رقم هم واتساپ دارد و هم دستی دارد. بردارو چخه که دستین در بالا یک نمبر خیلی مرگت کیسه میگه که ما دوستان خانه لازم از شهر 300,000 سومانی بردارو سمی عادی نیست. اگر باشد خواهشمندم بردارجانو مراجعت کنین. هم یک خریداری حقیقی زمینی فروشی بردارو. زمینی فروشی میگه در ناحیه مومن‌آباد این حال قرار دارد. در دهه اختم‌آباد 8 سوتیق زمین است. ببینید که شما میرین بردارو نرخ نوارا میفهمین. خلاصه گپ نرخش باشد با مصلحت. سه تا رقم گذاشتگیم 987 44 22 78 یا اینکه 947 77 79 یا اینکه 987 32 64 44. واتساپ یک دستی یک میتوانید که شما این حال مراجعت کنید دوستان. نزدی بازار دای آب دارد. این طرفا مقصد سوی چون هر وقت دوستان قرار داره سرتیفیکات داره میگه کمان. خلاصه اگه بردارو فوندام ورختگی برای خانه کردن برین نرخ نورا معلوم کنین یا اینکه یک زنگ بزنین. نه بلند نه پستی بد، نه شما بسوزین نه یک بسوزه. با نرخ نورا بردارجانو نگاه کنین با هم دیگر هم مصلحت و هم سودا کنین. خلاصه اگر یگان گپم خطا باشد از شما عذر میخوام. این هم خیلی گپ چه بردارو. فکر عقیده شما هم کیسیم و فکر عقیده خودتون بردارو در کامنت‌ها نویسین. اعلانی سه میگذاریم. ببینید که دو تا چسکای فروشی انیقترش دو خانه در دو چسکه خانه پیلوس ای باز یک ماشین دیگر در بالوش هسته. در یاوان است دوستان. اکاون بایجا خودشون حاضر گپ میزنن. خواهش من ببینین. خلاصه گپ خانه ها باشد 5 به 4 نیم است. همین در خانه ها داکومنت ها هم از 100% مکتب پیش خانه بسته دوستان. مسجد هم پیش خانه دای. آب هست. دروغ نمیگیم. سویت چون هر وقت علاقه به شما معلوم دوستان. دو چسکه 4 سوتیقی بردارو از نزدیک رفته بینین. این ماشینم در همجا قرار داره. یعنی دو چسکه ماشین قطعی و چسکه بردارو 300,000 میگه. ایره فراموش نکنین. رقم های 933 90 77 69. گپ نفهمه باشد میتونید که شما نواره قفا کنین. خلاصه گپ یکرم بگوش کنین. فکر عقیدتون در کامنت نویسین.
دو جو участка. До участка. И Димаш. И хуно Димаш. Ярым авни уши. Хуна мактаб пеш хуна. Мактаб. Мактаба. Шекат. Ине хунора. Ине дим хунаш. Дим участка. Ине битонор шехтаги тиор. Ине. Дим хуна. Битонор шехтаги. Дим хунаше. Har demi участку 300,000 фруши. Дехай Йовон, дехай Федерации, Ямати Стурай Сырх. Фруши. ماشینم قطع شده بولور فروشی نگاه زینم 900 ماشین همینه خانه فروشی یوان جماعتی ستورای سرخ دههای فردوسی چورم سبخون خانه ماشین یک جوشسکا 400 خینه خونه 100% دختگی معایبرین زبور پشتی زبور با 300 دیگه و بیتون خونه رختگی همش 100% داکمیتو 100% مکتب پیشی خانه مسجد پیش خانه داکمیتو 100% نرخش 300 هر دی участку 300 бародарҷоно бахшиш махатокам ҳар ди участку гап якара да охир аҳамият додаен гуфт ҳар ди участку 300 ака инсон бехато намешавад азри зиёд занҷид ҳар даш 300 дастай эълони сеюм бидане эълони сеюм мегзарем дӯстон квартираи фурӯшӣ бибинед чӣ хел ҳолат зебо бениҳоят ҳуҷраҳои тоза озода мефурад ки бидрои зиндаги кунӣ дар душанбе дар фирдавсӣ аст дӯстон дар назди театри ҷавонон аст ҷавонон ки ҷавонон мо шумои мардоро аниқташ дар назди театри хидамон 3 ҳуҷра 49 метри квадратӣ дорад дар ошинаи сеюм қарор дорад 3 комната гай бародарҷоно 3 комната дорад нархи 600,000 сомонӣ ако апо хоҳарои муҳтарам модарони гиромӣ ҳуҷра чанд қадр ки зиёд шид нав сохт агар ремонт ҳамқа хубтарак шид ҳам бо иҷабардорон нуқтаи хуб аст дар душанбе нарх ҳамқа яъне ки боло мехезад ира хитон медонен ин нарх навора ман намемонам хоҳишмандам фикр ақида хитона нависен комменти безеб дар кор нестай хоҳиш эълони панҷум мегзарем дӯстон квартираи фурӯшӣ дар шаҳри душанбе аст дар сино 100 микрорайон дар зарнисор хулоса гап домдоми мастерок аст 3 ҳуҷра 65 метри квадратӣ дар ошинаи 16 майни ҳол қарор дорад нарх бошад 510,000 сомонӣ нарх рақамҳои 988 боз 88 91 39 ватсап яка дасти яка муроҷиат кунед навош бошад сохти нав таъмири люкс кардагӣ ҳамом ва ҳоҷатхонааш ҷудо ҷудо аст хидмат бениҳоят маъқулай ҳамин чиз ҳамом ҷудо бошад ҳоҷатхона ҷудо барои запхш мегум да аниқтарш отопление надорад техпаспорт нест маълумоти иловагӣ шартнома дора бардору азиз дар маҳаллаи гуфтагӣ яъне дар доми мастерок аст дар зарнисор аст боқи маълумота аз акахчон яъне ки пурсон шавед эълони шашум мегзарем дӯстони азиз квартираи фурӯшӣ дар шаҳри душанбе
дар лучоб аст, тарафи донишгоҳи тарбияи ҷисмонӣ. ин дохил мешавад ба ноҳияи Сино. 3 ҳуҷра дорад, 70 метри квадратӣ бардоро. ана эра агар бардорои 3 комнатага 70 квадрата, нарх навое ки ҳозира гузоштаистанд 1 комната 30 квадрата бувар ки агар 490 тамон несан. ана ин нарх бардор азиз камтарак нархи баинсофона аст. хитон медонед 3 ҳуҷра 70 квадрат инам хеле люкси хушрӯ дорад. метавонед ки шумо бузурин зиндаги кен. ҳамомша бинем бардоро қатъи ҳуҷҷатхонааш як аст. 500 000 сомони нарх 3 комнатага 70 квадрата. медон бардоро дар нархш арзанда. хоҳишмандам гапои безеб дар кор нест. сохтмони нав, бозори дуюм наздикай. бозори дуюми Душанберо хитон медонен, леки отопление надора. ира фаромӯш накунед. техпаспортш ҳастай. маълумоти иловагӣ дӯстон, бино бошад бо хишти пухтагӣ кардагӣ, яъне ки гармака. дар ошонаи чорум айни ҳол ошонаи якам дӯстон, азри зиёд дом бошад чорошонагай. эълони ҳафтум мегзарем. бардорҷоно, аму лайко агар жалка набоша, илтимос ҳам лайкора зада бистем бардора. шумо ҳеч намеравед, тиқ меҷикен лайк де тамом. дар корвон аст бардоро як квартираи дигар ки дорои 3 ҳуҷра ва 76 метри квадратӣ дар ошонаи чорум айни ҳол қарор дорад. нарха 500 та гуфтисанд, боз муомила дорад. фаромӯш накунед. рақамҳои 978 51 11 88. ватсап яка дасти яка муроҷиат кунед. рақамҳое ки бардор дар болои хеле маргат кеса, ӯро фаромӯш накунед. ва шахсоне ки хона дорен бе тавассути реклама метавонед ки хонатон ҳамин инсонда савдо кунед. дар Душанбе боша агар. хулоса гап дар нуқтаи хубтар бошад, зуд савдо мекунем. боз 300 000 сомонӣ зурум мераса меган. аки дар инҷа бардоро ҳолати хонаро хитон диден, ҳамон ҳоҷатхона бошад ҷудо аст. шарт нест ман таъриф кунам дӯстон. наздик ба бозори дигар инфрасохторҳо, яъне эълони 8 мегзарем бардорҷоно. квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Сино аст. ин дар ошонаи 20. ин доми мастерок аст дӯстон. 20 этаж дае. худо накарда агар заминларза шава, аввал шуморо талқатон мекавад. худам дар панои худаш нигоҳ будора. 3 ҳуҷра 68 квадрат, 365 000 сомонӣ. ошонаи баландтарин да бардоро мерен, тамошо мекунен. гӯшо тинҷ, ором, хушрак, ҳаво кам. ҳамон ҳоҷатхона бардоро якҷоя аст. ина фаромӯш накунед. яъне шумо отопление надорад, техпаспорт надорад, лифт ҳастай, маълумоти иловагӣ, 100 микрорайон. ин дом бошад доми мастерок аст. аниқаш об ва барқи доими ҳастай. об шаҳр аниқ намедонам, аки меган об ҳастай бардорҷоно. шароит яъне ки пурра барои зиндагӣ кардан. рақамҳо маълум буд, метавонед ки шумо занг бизанед. эълони 9 мегзарем бардоро. боз квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе аст. хона аниқташ дар Фирдавсия бардоро. Фирдавсӣ дай. натарсен, ин доми мастерок нест. 3 ҳуҷра дорад, 70 метри квадратӣ аст. дар ошонаи сеюм айни ҳол қарор дорад. яъне ки мансард аст бардоро. ҳамин хона дар мансард қарор дорад. 20 000 сомонӣ кам, 400 000 сомонӣ, яъне ки 380 000. рақамҳои 711 боз 11 98 47. ватсап яка дасти якада метавонед ки дӯстон шумо муроҷиат кунед. нав ошбохшад дидез ин бардоро, нав сохтмони нав. аки намедон дар мансард рости гап дар тобистон гарм мешаванд ё не, ҳозир я намуд кондисионер бурмаге агар дар тагаш як 15 дақиқа бишинӣ, ҳамаи ҷота бардорҷон ханакӣ мезана. фигри тобистонам агар каданӣ бошем бардоро, метавонед ки кондисионер сахт кунед. ҳамон ҳоҷатхона ба шумо аллакай маълум шуд, якҷоя аст, яъне отопление надорад, техпаспорт ҳастай. об ва барқи 24 соата. ҳуҷҷатҳо 100%. эълони 10 видео бениҳоят дроз мешид бардоро. ҳамо лайкчора бизанед, илтимос. подписатсия кунед. шумо ягон чиз намеравад. хонаҳо бошад, кадом бардортон агар хонаша бигам ман мефурӯшам, метавонед ки дар ин рақамҳои рӯйнавор будан муроҷиат кунед. на танҳо хона, ягон корхона аст, мол маҳсулот, техникаҳо, трактори дигар чизҳо, умуман тамоми чиз. ба шумо ташаккур ки то ҳамин дам бо ман будед. навора тамошо кардем дӯстон. ман минандор то навораҳои оянда. худованд ёр мададгортон бошад. паноҳтон ба худо дӯстон.